Salam alaikum. On va s'intéresser aujourd'hui à une leçon de première année collège intitulée Séquente à deux droites parallèles et angles أي متوازيان وقاطع. On va commencer par la vérification des prérequis. Pour chaque question, on va indiquer là où les réponses exactes. Pour la première question, on a les côtés de l'angle A ou B sont soit OA et OB, soit BO et AO, ou soit AO et OB. لدينا أضلاع الزاوية A و B في هذه الحالة هي OA و OB لأن لدينا رأس الزاوية A و B هي O. إذن de ce côté-là, on doit avoir un segment ici, et de l'autre côté, A et B, ça doit être une droite, pour qu'on ait une demi-droite. Pour la deuxième question, on a les nombres suivants, sont les mesures en degrés des angles d'un triangle. On a la somme des mesures en degrés des angles d'un triangle et 180. Donc pour le B, 100 plus 120 plus 30, c'est 250, ça dépasse 180, donc c'est faux. Et pour le C, 40 plus 20 plus 30, c'est 60 plus 30, c'est 90, donc ça, c'est plus petit que 180, donc ça ne peut pas être les mesures en degrés des angles d'un triangle. La bonne réponse c'est A parce que 35 plus 70 plus 75, c'est 180. Pour la troisième question, dans quel cas temps x ou y est égal à 60 degrés؟ في أي حالة لدينا قياس الزاوية هو 60 درجة. Pour le A, on a x au z c'est 25 degrés, z au y c'est 35 degrés, donc x au z c'est 25 plus 35 c'est 60. إذا في هذه الحالة قياس زاوية x au y هو 60 درجة. في الحالة الثانية B لدينا x و y قياسها 90 درجة لأنها زاوية قائمة إذا لا تساوي 60 درجة. Pour le C, on a la mesure de cet angle c'est 15 degrés et les quatre angles ils sont égaux. Donc la mesure de x ou y c'est 15 fois 4 c'est 60. Donc les bonnes réponses c'est A et C. Pour la quatrième question, dans quel cas a-t-on tracé de droite parallèle coupée par une séquente؟ لدينا في الحالة الأولى مستقيمين ليس متوازيان لأننا إذا قمنا بإطالة هذين المستقيمين سيتقاطعان. في الحالة الثانية لدينا مستقيمان غير متوازيان لأنهما مستقيمان متعامدان. ولكن في الحالة الثالثة لدينا مستقيمان متوازيان وقطع لهما. Donc la bonne réponse c'est le C. En ce qui concerne la cinquième question, c'est dans quel cas l'angle colorié mesure-t-il 30 degrés? On a dans le premier cas مثلث قائم إذا قياس الزاوية الخضراء هو 180 ناقص 45 ناقص 90 وهذا لا يساوي 30 درجة. في الحالة الثانية لدينا مستقيم وقياس الزاوية الخضراء في هذه الحالة هو 180 ناقص 150 وهو 30. وفي الحالة الثالثة لدينا مثلث متساوي الساقين إذا قياس الزاوية الخضراء هو قياس هذه الزاوية لأنهما متساويان. إذا قياس الزاوية الخضراء هو 30 درجة. Donc les bonnes réponses pour la cinquième question c'est B et C. On va passer au cours. On va faire quelques définitions. Les définitions des angles complémentaires, supplémentaires et adjacents. وهي الزوايا المتكاملة المتتامة والمحاذية. On dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. نقول أن زاويتان متكاملتين إذا كان مجموع قياسهما هو 90 درجة. On a dans cet exemple la mesure de ACP c'est 33 et la mesure de XOY c'est 55. Et la somme des mesures de ces angles est 90. إذن الزاويتان متكاملتان لأن مجموع قياسهما هو 33 زائد 57 والذي يساوي 90 درجة. On dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180. نقول أن زاويتان متتامتان إذا كان مجموع قياسهما هو 180 درجة. On a dans cet exemple
la mesure de cet angle est 105 et la mesure de cet angle est 75. ومجموع قياسهما في هذه الحالة هو 105 زائد 75 الذي يساوي 180. إذن الزاويتان متتامتان. On dit que deux angles sont adjacents lorsqu'ils ont le même sommet, ils ont un côté commun et ils sont situés de part et de l'autre de ce côté commun. نقول أن زاويتان محاذيتين إذا كان لهما نفس الرأس ولهما ضلع مشترك وتقعان على طرفي الضلع المشترك واحدة من جهة والثانية من الجهة الأخرى. On a dans cet exemple les deux angles XOY et YOZ sont adjacents. On a ils ont le même sommet, c'est O, لهما نفس الرأس وهو O, et ils ont un côté commun, لهما ضلع مشترك والذي هو OY, وتقعان على طرفي الضلع المشترك واحدة من جهة والأخرى من الجهة الأخرى. Les deux angles AOB et COB ne sont pas adjacents car ils ne sont pas situés de part et de l'autre de leur côté commun OB. لدينا الزاويتين AOB وCOB لهما نفس الرأس O ولهما ضلع مشترك OC ولكن لا تقعان على طرفي الضلع المشترك واحدة من جهة والثانية من الجهة الأخرى. إذن ليستا زاويتان محاذيتين. On dit que deux angles sont opposés par le sommet lorsqu'ils ont le même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Deux angles sont opposés par le sommet. هما زاويتان متقابلتين بالرأس. On a dans cet exemple-là, X, O, Y et A, O, B sont opposés par le sommet. Mais EIF et GIK ne sont pas opposés par le sommet car les côtés IK et IE ne sont pas dans le même prolongement. On a les angles, ils ont le même sommet, mais leurs côtés sont pas dans le prolongement l'un de l'autre, car on a IE et IK, ليس ضمن نفس المستقيم. On a une propriété qui dit que deux angles opposés par le sommet sont égaux. إذن زاويتان متقابلتين بالرأس يكون قياسهما متساويان. إذن في هذه الحالة لدينا قياس الزاوية YOX يساوي قياس الزاوية BOA لأنهما زاويتان متقابلتان بالرأس. On va parler maintenant des angles alternes-internes وهي الزاويتان متبادلتان داخليا. Soit deux droites D et D' coupées par une séquente. Dire que deux angles sont alternes-internes signifie qu'ils n'ont pas le même sommet, ils sont de part et d'autre de la séquente, ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D'. أي أن الزاويتان ليس لهما نفس الرأس، لا يوجدان من نفس الجهة بالنسبة للمستقيم القاطع، ويوجدان داخل الشريط المحدد بالمستقيمين D و D'. On a dans cet exemple les deux angles verts et jaunes formés par les droites D et D' coupées par la séquence MN sont alternes internes. لدينا المستقيمين D و D' والزاويتان الزاوية الخضراء والزاوية الصفراء ليس لهما نفس الرأس. الزاوية الخضراء رأسها هو M والزاوية الصفراء رأسها هو N. لا يوجدان من نفس الجهة بالنسبة للمستقيم القاطع. المستقيم القاطع هو MN والزاوية الخضراء والزاوية الصفراء لا يوجدان من نفس الجهة، الخضراء من هذه الجهة والصفراء من هذه الجهة، ويوجدان داخل الشريط المحدد بمستقيمين D و D'. هذا هو الشريط المحدد بالمستقيمين D و D'، ونلاحظ أن الزاويتان الخضراء والصفراء يوجدان داخله. إذن هما زاويتان متبادلتين داخليا. On a une propriété qui dit si deux angles internes sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. إذن إذا لدينا مستقيمان متوازيان وقاطع لهما فكل زاويتان متبادلتان داخليا لهما نفس القياس. On
On a la réciproque de cette propriété qui dit si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alternes internes égaux, alors ces droites sont parallèles. Donc, si on a deux droites coupées par une séquente, لدينا مستقيمان وقاطع لهما ولدينا زاويتان متبادلتان داخليا فإن هذان المستقيمان هما متوازيان. On va passer aux angles correspondants وهي الزوايا المتناظرة. On a une définition qui dit que soit deux droites D, D' coupées par une séquente, dire que deux angles sont correspondants signifie que ils n'ont pas le même sommet, ils sont du même côté de la séquente, l'un est l'intérieur de la bande délimitée par la droite D et la droite D' et l'autre est à l'extérieur. هذا يعني أن نقول أن زاويتان متناظرتين إذا لم يكن لهما نفس الرأس وتوجدان على نفس الجهة من القاطع وواحدة منهما داخل الشريط المحدد بالمستقيمين D و D' والأخرى خارجه. لدينا في هذا المثال les deux angles verts et violets formés par les droites D et D' coupés par la séquente MN sont correspondants لأن لدينا الزاوية الخضراء والزاوية الثانية ليس لهما نفس الرأس، هذه الزاوية رأسها هو M وهذه الزاوية رأسها هو N ولا توجدان على نفس الجهة من القاطع. لدينا الزاوية الخضراء من هذه الجهة والزاوية الأخرى من هذه الجهة، إذا هما توجدان على نفس الجهة من القاطع وواحدة منهما توجد داخل الشريط المحدد بالمستقيمين D و D' وهي هذه الزاوية والأخرى توجد خارجه وهي هذه الزاوية، إذا هما زاويتان متناظرتان. On a une propriété qui dit que si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. إذا كان لدينا زاويتان متناظرتين حيث أن المستقيمان متوازيان ولدينا قاطع لهما، فهاتين الزاويتين المتناظرتين يكون قياسهما متساويان. On a la réciproque de la propriété qui dit que si deux droites coupées par une séquente forment deux angles correspondants égaux, alors ces droites sont parallèles. On va parler des droites parallèles et perpendiculaires. On a si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. هذا يعني أن إذا لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم متعامد مع أحدهما فهو متعامد مع الآخر. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute droite perpendiculaire à l'une est alors parallèle à l'autre. إذا لدينا مستقيمان متعامدان فكل مستقيم موازي لأحدهما فهو متعامد مع الآخر. On va passer maintenant à quelques exercices résolus, des méthodes techniques. Le premier exercice, on a dans la figure ci-contre, on doit déterminer la mesure de l'angle rouge. يجب أن نحدد قياس الزاوية الحمراء. لدينا في هذه الحالة les angles XAV et UAY sont opposés par le sommet أي متقابلان بالرأس، إذا لهما نفس القياس. إذا قياس الزاوية A الزاوية الحمراء فهو 72 الذي هو قياس الزاوية XAV. Pour le deuxième exercice, on a dans la figure ci-dessus, que peut-on dire des droites X, Y et ZT? On a ces deux angles-là, ils sont des angles alternes internes et ils sont égaux. Alors, les droites X, Y et ZT sont parallèles. لدينا المستقيمان XY و ZT والزاويتان XAU et VBT هما زاويتان متبادلتان داخليا وقياساهما متساويان. إذا
فالمستقيمان x, y و z, t متوازيان. Pour le troisième exercice, on a dans la figure ci-dessous, les droites x, y et z, t sont parallèles. On va déterminer l'angle YAV. On sait que deux droites parallèles et une séquente déterminent des angles correspondants égaux. Avec les parallèles x, y et z, t et la séquente UV, on obtient YAV TBV est égal à 50. إذا لدينا المستقيمان x, y و z, t متوازيان. والزاويتان YAV et TBV هما زاويتان متناظرتان. وبما أن المستقيمان x, y و z, t متوازيان فقياس هاتين الزاويتين متساوي. إذا قياس الزاوية VAY يساوي قياس الزاوية ABT يساوي 50 درجة. En ce qui concerne le quatrième exercice, on a Karim a tracé la figure ci-dessous à main levée. Est-ce que les points A, B et D sont alignés? On a les angles ABC et CBD sont adjacents. أي هما محاذيين زاويتان متحاذيتين. إذا لدينا ABC زائد CBD يساوي ABD و CAB يساوي 71 درجة و CBD يساوي 109 درجة. إذا ABD يساوي 71 زائد 109 يساوي 180. إذا النقط A و B و D تنتمي إلى نفس المستقيم. En ce qui concerne le cinquième exercice, on a dans la figure ci-dessous, on va prouver que les droites AB et AC sont perpendiculaires. On a les angles BCA et ECD sont opposés par le sommet. Donc BCA égale à 46 degrés, BCA plus ABC égale à 46 plus 44 qui égale à 90. Et les angles BCA et ABC sont complémentaires, donc le triangle ABC est rectangle en A. لدينا الزاويتان BCA و ECD متقابلتين بالرأس. إذا لهما نفس القياس. إذا BCA قياسها 46 درجة. ولدينا قياس الزاوية BCA هو 46 وقياس الزاوية ABC هو 44. إذا مجموعهما هو 90 درجة. إذا لدينا أيضا الزاويتان BCA و ABC متكاملتين. إذا المثلث ABC قائم الزاوية في A. إذا المستقيمان AB و AC متعامدان. بالنسبة للسادس لدينا dans la figure ci-dessous, est-ce que les droites AD et BC sont parallèles? Est-ce que les droites CD et AB sont parallèles? إذا هل المستقيمان AD و BC متوازيان؟ وهل المستقيمان CD و AB متوازيان؟ لدينا الزاويتان EAB et ABC متبادلتان داخليا بالنسبة للمستقيمان AD و BC والقاطع AB ومتساويان. إذا المستقيمان AD و BC متوازيان. ولدينا الزاويتان FCD و ABC متناظرتين بالنسبة ل BC وغير متساويتان. إذا المستقيمان CD و AB ليسا متوازيان. Merci pour votre attention.